Cette deuxième partie, on va traiter le principe nivellement direct. Le principe nivellement direct, on va dire comment ça fonctionne, et la lecture, comment on fait la lecture sur la mire, et le réglage de l'appareil niveau. Bien, donc le principe du nivellement direct, c'est de déterminer la dénivelé, la différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc quand on dit delta HAB, تساوي هي HB moins HA. ديما le point final moins le point initial. ولا في الحالة هذه donc delta H اللي هي نورمالمون كنديرو هي donc l'altitude ديال le point avant ناقص l'altitude ديال la référence ولا l'altitude ديال le point arrière. Donc HV moins HR. Bien, donc في هذه الحالة غادي نديرو هو le point A c'est le point de référence et le point B c'est le point avant. Donc غادي نديرو HB moins HA. Donc elle dit delta HAB. Donc la première méthode de déterminer la dénivelée ou la différence d'altitude, هي تنجبدوها les altitudes. La deuxième méthode, كنجبدوها les lectures sur la mire. Donc bien sûr, quand on fait une mire posée sur le point A et la mire posée sur le point B, bien verticale bien sûr, et aussi donc l'appareil niveau تاعو يكون bien stationné donc horizontalement. Et bien sûr donc هنا غادي نقراو la lecture sur le point A اللي نسموها هنا MA. نقدروا نسميوها lecture arrière في الحاله هذه و la lecture sur le point B غنسميوها lecture avant. Donc bien sûr la formule اللي هي célèbre donc delta H كتساوي la lecture arrière moins la lecture avant اللي هي في هذه الحاله MA moins MB. Donc bien sûr هنا le dénivelé il peut être déterminé par deux formules. Donc soit déterminé par les dénivelés ou bien déterminé par les lectures sur la mire. Maintenant, comment on fait pour prendre des lectures sur la mire? Donc les lectures sur la mire, le fil de réticule, donc bien sûr ce sont les fils qu'on voit à partir de l'oculaire. Les fils de réticule, on trouve 4 fils. Donc un fil qui est vertical pour la pointée de la mire et 3 fils de lecture à l'ordre, donc fil supérieur, fil moyen, fil inférieur. Là, il faut faire attention, c'est que les fils supérieurs et les fils inférieurs sont des fils stadimétriques. Donc les fils inférieurs et le fil supérieur sont des fils stadimétriques. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont utilisés que pour deux choses. Soit pour déterminer la distance, et la portée, soit pour faire un contrôle de la lecture moyenne. Donc la formule pour le contrôle, c'est LM كتساوي lecture supérieure plus lecture inférieure divisé par 2. Donc on a pour faire une vérification de le fil niveleur. Et le fil niveleur, il sert pour déterminer les altitudes. Attention, donc la lecture sur le fil niveleur, c'est la lecture adoptée pour déterminer pour calculer les altitudes. Les lecture arrière et lecture avant. Donc les lectures arrière et lecture avant, en réalité, sont des fils niveleurs. Par contre, le fil stadimétrique supérieur inférieur sont utilisés que pour soit donc, déterminer la distance, la portée de la station et la mire, soit pour faire un contrôle de la lecture niveleur ou de la lecture le fil niveleur. Et la formule de la mise en station, la formule la formule de la portée par stadimétrie donc est déterminée par DH400 fois la différence des lectures, les M1 moins M2, donc 100 fois la lecture supérieure moins la lecture inférieure. Bien. Le contrôle d'appareil niveau. Donc là, si on veut savoir est-ce que l'appareil niveau, donc il permet vraiment est-ce qu'il n'a pas une erreur de collimation. Donc est-ce qu'il est vraiment horizontal quand on fait le réglage de la nivelle. Donc parfois quelques appareils, même si tu fais le réglage de la nivelle, donc l'appareil n'est pas vraiment horizontal. Il y a un certain angle, epsilon, un petit angle. Epsilon, donc il est très grand. En réalité, epsilon, c'est un petit angle. Mais cet petit angle-ci, si on prend une grande portée ou une grande distance, ça va nous donner donc un très grandeur. Donc il y a M'1 مع MA. Donc c'est l'écart. Donc l'écart من MA و M'1 هو l'écart ديال اللي تيعطينا l'erreur. Donc bien sûr MA' خصها تكون هي MA. MA', elle doit être égale à MA. Pourquoi? Parce que vraiment, ils sont les mêmes lectures. Parce qu'on parle de l'horizontalité. Mais puisque l'appareil, donc, il subit une certaine erreur, les voies epsilon, donc bien sûr, il y a une petite différence.
pour mettre évidence le réglage, donc la méthode اللي كنديرو شنو هي؟ Donc on fait deux mises en station. Tout simplement pour simplifier, donc on fait deux mises en station. La première mise en station, donc tu as implanté le point donc le point de mise en station, donc tu as le point A ou le point B, le point C. Donc sur le point C, il est au milieu, bien sûr tu as D sur 2. Donc le D, tu as presque donc environ donc 30 mètres 30 mètres اللي هي بين le point A ou le point B, donc كاينه 60 mètres. Donc تناخذوا 30 متر بين le point A ou le point C, و 30 متر بين le point C ou le point B. تنستاسيونيو دونك تنقراو لا ليكتور. نقراو لا ليكتور. بيان اتونسيون هنا راه تنقراو لا ليكتور ام ا بريم. تنقراو لا ليكتور ام ا بريم اي ام بريم بي. دونك تنقراو هاد لي دو ليكتور و تيعطيو دونك هاد لي ليكتور اللي هما il se peut qu'ils sont donc suivis ديال ليرور ابسيلون. دونك هنا شنو كنجبدو؟ اتونسيون هنا الا كانت لا ميم دونك الا كنا في هاد لا بروميير ميزون ستاسيون كنحسبوا لا دينيفلي بين ا و بين بي اللي هي اش كتساوي؟ هي ام ا بريم موان ام بي بريم. دونك ام بريم ا موان ام بريم بي كتعطينا لا دينيفلي. دونك لا دينيفلي اونتر ا et point B. Ici on voit donc اش كتساوي لا دينيفلي الا لاحظتوها. دونك ام بريم ا مع ام ا كاينه بيناتهم واحد ليرور ابسيلون. دونك ام بريم ا تتساوي ام ا بلس ابسيلون اي ام بريم بي اش كتساوي؟ كتساوي ام بي بلس ابسيلون. دونك دينيفلي دلتا اش اش كتساوي؟ دونك دينيفلي دلتا اش ايغال ام بريم ا موان ام بريم بي ليكتور اريير موان ليكتور افون اللي هي كتساوي ام ا بلس ابسيلون موان ام بي موان ابسيلون. وهنا غادي نشوفوا ملي دونك غنحيدو ابسيلون واش غادي يعطينا الدينيفلي ريال. دونك هنا في هاد لا كونسيبسيون on détermine la dénivelé réel. واخا كاين l'erreur mais l'erreur puisqu'il s'agit de la même distance كيتإليمينا داك l'erreur epsilon. دونك حنا واخا عندنا l'erreur في لاباري تيتإليمينا داك l'erreur الا كنا في l'égalité des portées. دونك داكشي علاش il insiste sur l'égalité des portées. Et bien sûr هنا فاش كندوزو la deuxième mise en station اش كنديرو؟ on change le point de stationnement. ما تيكونش entre le point A et le point B mais تيكون à l'extérieur de AB. نمشيو نبعدو على donc on s'éloigne ديال le point A à une certaine distance اللي هي presque 1 sur 10 على la distance totale. donc bien sûr غتكون الا كانت عندنا 60 متر بين A و بين B donc غتكون عندي 6 متر بين le point E و le point A. donc تنعاود ندير la mise en station تنقرا entre A et le point B. تنعاود نقرا la lecture وهنا attention هنا la lecture في le point A هنا la lecture في le point A غادي تكون قريبه. donc l'erreur epsilon غادي يكون très faible غادي يكون nul. mais par contre l'erreur في le point B غادي يكون un erreur اللي هو très important غادي يكون epsilon كبير. donc داكشي علاش هنا واش تلاحظوا باللي الا حسبنا لا دينيفلي في المره الثانيه يعني درنا m2 بريم a moins m2 بريم b اللي هما لي ليكتور اللي فيهم ليرور. الا فاش غنديروا ليكتور غير ناقص ليكتور اللي هي m2 بريم a moins m2 بريم b غتعطي دونك غتعطينا واحد لا دينيفلي اللي هي فاش غادي نعوضوها غتعطينا m a moins epsilon moins mb moins epsilon وغادي تعطي دونك ليرور epsilon غادي يعطينا دونك يعطينا لا دينيفلي موان داك ليبسيلون. دونك كاينه هنا في هاد لا دوزيام دينيفلي كاينه لا بريزونس ديبسيلون مثلا كنحسبوها. دونك بيان سور هنا تنستاسيوني دونك ابري دونك هو لو مود اوبيراتوار كوم انديكي في لا دياب. الا كان هاد لو ديفو دونك هذا سي تري انتريسون. الا كان لو ديفو دونك اونتر دونك بلس دو 2 ملم donc à 30 mètres يعني الا كنا في هاد 30 متر عطانا 2 ملم. donc هنا on règle l'appareil. donc ceci peut se faire en station E en ramenant la ligne de visée à la lecture exacte. donc هنا غادي نشوفوا دونك هذا كاين واحد لو كور راه كاين في لو كور عندكم. donc comment on change le réglage quand كنخدموا به بدوك لي بيتيت فيس. donc تيخدموا بلي دو فيس تيكون داك سي بو صغير تقاد دونك لا بول كتعاود تقادها حتى تهبط دونك تتقاد بلي فيس كالون حتى كتهبط لا ليكتور في لو بوين بي لو بوين لا ليكتور اكزاكت اللي خص يكون عليها وكتقاد هذيك لا بول دونك بلي بيتي سي. دونك بيان سور غادي راه بيان سور ليطاب راه اللي بيان سيتي في لو بوليكوبي اللي عندكم. بيان